आयज मेयराक मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग पणजे कसिनो येता ते अपोज करपाक, सो कितें जालें? पयलीं म्हळ्यार हो सगळो एक पणजेकाराचो ग्रूप. आमी सगळे पणजे रावता, पणजे काम करता, पणजेन आसा आनी सगळो त्रास तो पणजेकार सोंसता. पयलीं 6 कसिनो लायसन्सीस आशिल्ले, धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. फाटले 12 ते 15 वर्सां पूण आमी पळयलां की एक धाकटो कॅसिनो काडटा ताच्या पेक्षा व्हडलो हाडटा, तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा. तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडोवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवंक ना, नवे कसिनो येना म्हणटा. पूण दिस इज लायक सेईंग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता, ती मारुती 800 काडटा, मागीर एक SUV हाडटा, SUV काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाची तांचो एक प्रयोग चल्ला. सो तुमी जाणा की जशें सांगलें कॅसिनो खातीर पणजेकारांनी खूब सोंसलां. पूण अशें तुमी पळयल्यार फाटले 12 ते 15 वर्सांनी जितले कसिनो तेन्ना आशिल्ले आनी जे आज आसा, टोटल कॅपॅसिटी हॅज बीन ऑलमोस्ट 10 टायम्स जी ओरिजिनली आशिल्ली. सो द इफेक्ट एंड द नेगेटीव इम्पॅक्ट इज ऑल्सो 10 टायम्स. आनी हाचे नेगेटीव इम्पॅक्ट तुमी सगळे जाणाच, आमचे बाकीचे सुद्दां मेंबर आसा ते तुमकां सांगतले. आमकां पार्किंगाचो इशू जाता, गार्बेजाचो इशू जाता, क्रायम वाडला पणजेन. आमची म्हादय रिवर इज अफेक्टेड एंड इज पोल्युटेड एंड इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. म्हळ्यार येदी व्हडली बिल्डींग तूं नदयेन भितर घालता आनी तुमी म्हणटा की आमी म्हादय वाचयता म्हणून. सो हाज्या खातीर मेनली आमी हांगा CCPक मेळपाक आयिल्ले. आनी तुमी जाणा की रेश मागोसाच्या विलेज पंचायतीन सुद्दां ह्या मुद्द्याचेर एक ग्रामसभा घेवन हो कॅसिनो जो थंय पार्क जावपाचो आशिल्लो तांणी तो अपोज केलो. म्हणून आतां कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सान हो पणजे सायडीक हाडला. सो आतां पणजेकार हाका अपोज करता आनी आमची इलेक्टेड बॉडी आसा ती CCP. सो वी हॅव कम हियर टू डिमांड अ स्पेशल मिटींग ऑफ द CCP. आनी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिला की 12 तारखेक सकाळच्या 11 वरांचेर हांगा ही स्पेशल मिटींग जातली. म्हणजे तांची रेग्युलर मिटींग आसा, पूण ह्या मिटींगेन हो मुद्दो ते वील टेक इट अप आनी आमकांय तांणी येवन आमचे विचार मांडपाक सांगले. आमी एक पॉयंट मेनली करूंक सोदता की आरपोरा कितें जालें सगळ्यांक म्हाका दिसता याद आसा. हें आमी विसरूंक जायना. 25 पीपल लॉस्ट देयर लायव्स बिकॉज ऑफ इलिगॅलिटीज परमिटेड बाय अ करप्ट गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना कॅसिनोचे तुमी वेसल्स पळयता तातूंत हजारांनी लोक आसता, लिटरली हजारांनी लोक आसता. एका कॅसिनोन उजो लागलो जाल्यार तांणी खंय वचपाचें. म्हणजे तांचे कडेन दोनूच चॉयस आसतले. दे वील हॅव टू आयदर die by fire or die by drowning. Is this the choice we want to give the people who are visiting these places? So हो एक व्हडलो पॉयंट आसा. फक्त आमी पणजेकाराच्या वतीनूच न्ही, इन जनरल ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन स्टँड म्हाका दिसता हे कॅसिनोज आर जस्ट म्हळ्यार दे आर अ मास कॅज्युअलिटी डिझास्टर वेटिंग टू हॅपन. सो हे सगळे मुद्दे घेवन आमी आज हांगा CCPन आयिल्ले. आनी हांव मागता की मॅडम पॅट्रिशियाक तुमचे कडेन. मेयरान कितें सांगता तुमकां? No, we were surprised that the mayor, when we brought this problem forward, he says, you know, the river doesn't come under us. It's only the land. But the disastrous effect of these casinos in the river is showing on the land. Whether it's parking, whether it is our roads being full, whether it is garbage, whether it is sewage, our health problems. But he feels that it's a river problem, it's not a land problem. I personally feel that the mayor is not interested in the citizens of Panjim. He's only looking at this problem being a river problem, and that is what shocks me. I thought we had a corporation that is concerned about the citizens, about the people of Panjim, but it doesn't seem so. So I was very disappointed with this meeting, to tell you very frankly. वाल्मिकी तुम्ही जो कझिनोचो जो इश्यू आसा तो ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस आहा ते मल्टीप्रॉम. ओके, आता थोडे इश्यूज वाल्मिकीन सांगला,
मेन्शन केला की हो इश्यू जो आसा पणजेकारांचो इश्यू आहा बिकॉज कझिनोज हांगा आसा आनी आख्खो गोंयचो आसा. सो बाकीचे जे इश्यूज आसा ते एक आमच्या सोसायटीचेर कितें इम्पॅक्ट जाता तो. सो ड्रग्स वाडला, प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, मनी लॉन्ड्रिंग वाडला, क्रायम्स वाडला, लोकांच्या घरा भितर येता, मागीर सेफ्टी ना, कितले बँक फ्रॉड्स जाला आतां, कितले सुइसायड जाला, कितले मर्डर्स जाला आनी आतां सुर्योत न्ही आतां गन सुद्दां लोक वापरता कित्याक माफिया राज चालू आसा. आनी हो तर गन कल्चर तर गोंयांत आयलो जाल्यार हे गोंयकारांचेर सामके खूब वायट परिणाम जातलो. मागीर आमच्यांनी ते खूब लेट जातले. आतां तर आमी कझिनो भायर काडिना जाल्यार हो कझिनो जो गोंयांत येयला तो सगळे गोंयकारांक एक मोठो खतरा जे म्हणटा आमी आसा. सो सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी जाता ते भाशेन आपलो कितें म्हणटा तो सांगात दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय हे कझिनो बंद करपाक. कझिनो नासतना गोंय सुशेगाद चलतालें. आमकां ऑल्टरनेटीव सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू जनरेशन करपाक जाय. रेव्हेन्यूच्या नांवार आमकां मारून उडोवपाक आमी परवानगी दिवपाक जायना. तुमचो आतां मेमोरंडम दिता पळय तर एकच पर्टिक्युलर कॅझिनो येता ताच्या संदर्भांत आशिल्ले काय सगळे कॅझिनो? न्ही इश्यू पयलीं वयर आयलो म्हणजे आमकां थोडे दिसा पयलीं ते थोडे एक बार्जीस आनी जे स्टेजींग स्ट्रक्चर्स आसा ते दिसले. सो जेन्ना आमी ताजी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो येदो व्हडलो कॅसिनो येता म्हणून. सो डेफिनेटली अर्जंट मॅटर इज दॅट दीस न्यू कॅसिनो शूड नॉट एंटर. पूण ओवरऑल आमचो डिमांडूय आसा की आतां हे सगळे कॅसिनो आसा ते सुद्दां आतां भायर काडपाची म्हाका दिसता टायम आयला. बिकॉज हे कॅसिनो मोठे मोठे जायत रावल्या आनी जर आज आमी बंद करले ना जाल्यार म्हाका दिसता पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें. जेन्ना ऑफ कसिनो म्हणटा न्ही ते एक्चुअली अशें न्हंयेन आसपाक जायना, ते भायर आसूंक जाय. तरी पूण ऑफ शोराच्या नांवार ते सद्या आमी पळयता की मांडवी न्हंयेंत आसा. सो हाजेर कितें तुमी फुडें तेणी डेफिनेशन चेंज केला ऑफशोराचे. सो सरकार कायदे हाडटा कझिनो खातीर, लोकां खातीर न्हू. आनी आतां कितें जालां एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर घालता. सो मेयर म्हणटा की हे रिवर इश्यूज म्हाजे अंडर येना. मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, नाव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तर आमी विचारले जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा ते होम डिपार्टमेंटाचेर. मागीर हांगा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटूय हातून इन्वॉल्ड आसा. खूब डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा पूण मेन डिपार्टमेंट म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टराक आमचो उलो चीफ मिनिस्टराकूय की हे कझिनो बंद करा. मॅडम आता तुम्ही सीसीपी नेलेले बट सीसीपी इटसेल्फ इज सेड सीसीपी म्हटल्यार हे तांकां पडना. सो बिकॉज इज कमिंग इन द रिवर. सो कितें आसा की वी आर गोइंग टू ऑल कन्सर्न डिपार्टमेंट्स. पूण कितें आहा ज्युरिस्डिक्शन जे तांकां लागता, जो पावर्स मेयरा कडेन आसा तो पावर्स ताणें वापरपाक जाय. आमी हांगा सिटिझन्स ऑफ पणजे म्हणून येयला. मेयर आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी ताका सांगला हे पणजेकारांचो जो आवाज आसा तो तुमी सरकाराक पावो कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी तुज्या पावरान जे कितें आसा की ताका गार्बेज लागता, ट्रॅफिक मॉनिटरींग, एडवर्टायजमेंट्स, तो वास पडे येता तो हांगा कांपालाक तर तुमी रोडाचेर येयल्यार आमचे पणजे मार्केट आहा थिंगा सगळो सुवेजाचो वास येता. हे जे इश्यूज कॉर्पोरेशनाक लागता ते इश्यूज जे ताजे खाला आसा ताणें ताची दखल घेवपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक. पूण मेयर म्हणटा तांकां त्रास जाता पूण इकॉनॉमिकली तो हेल्प करता म्हणून ते म्हणटा आपूण टॉलरेट करता. ना, सो रेव्हेन्यू जेन्ना आमी जनरेशन करता तेन्ना आमी एथिकली करपाक जाय. ओके, फाल्यां प्रॉस्टिट्युशनान पयशे येता म्हणून आमी प्रॉस्टिट्युशनाक सपोर्ट दितले, ड्रग्सान पयशे येता म्हणून आमी ड्रग्साक सपोर्ट दितले. सो एडिक्शन जे आसा ते एडिक्शन इज नॉट द मेन इकॉनॉमी. So main economic policies should not be dependent on addictions. So alternate आमी काडपाक जाय. We can't find this illegal route. आनी सरकाराक जितले पयशे मेळटा न्ही तितलेच पयशे परत कॅसिनोचेर खर्च जाता. कितलेशेच तांकां टॅक्स इन्सेंटीव दिता. तुमी जाणा कोविडा वेळार 277 कोटीचो टॅक्स वेवर दिल्लो कॅसिनो खातीर फक्त.
जेन्ना बोवाळ जालो मागीर ताणें तो फाटी घेतलो आनी सगळे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा चल्ल्या जेटी जावं ती आतां एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बिल्डींग जावं हे सगळे कॅसिनो खातीर हे पणजेकारांक मागल्या जाय म्हणून पूण हे तुम्ही सगळे casino वाल्मिकी खातीर. तुम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बिल्डींग आसा तेच्या खातीर तुम्ही एनजीटीन सुद्धा गेल्ले दिसता म्हाका ते. Correct, हय. पूण ताजे फुडें मागीर काय फॉलोअप जालें ना ना काय कितें तातूंत ती केस एनजीटीन कितें म्हळें की इट इज सेम प्रॉब्लम तोच जाला दे आर बिल्डींग इट अंडर द गायज ऑफ गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर्स किंवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून बिल्डींग बांदल्या पूण थोड्या दिसांनी जेन्ना इनॉग्रेशन जाता तें तुमकां दिसतालें की फक्त कॅसिनो खातीर बांदल्या सो एनजीटी हॅज अलाउड दीस स्ट्रक्चर ऑन द assumption that captain of ports has said की आमकां जाय म्हणून फॉर आर ऑफिशियल वर्क सो ताणें इट इज अ बिल्डींग ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स म्हणून एनजीटीन ती अलाव केल्या ज्या दिसा कॅसिनो वतले त्या बिल्डिंगेन वी वील गो बॅक टू द एनजीटी अँड वी वील शो देम दॅट ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हाका दिसता स्टेटमेंट केल्लो की हे सगळे जेटीस आसा ते काडून ती ऑफिसां थंय वतली म्हणून एकदा स्टेटमेंटूय आसा पळोवया ऑफिसा वता काय सगळे कॅसिनो वता ते पयलीं पळोवया आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड मेयरान सांगला की तांकां फक्त 10 लाख रुपीज मेळटा रेव्हेन्यू मेळटा हे कसिनोंतल्यान सो 10 लाख आमच्यान ऑल्टरनेट सोर्सतल्यान आमी जनरेट करूं शकना 10 lakh is such a small amount for a big city so we should not allow all these evils for just for 10 lakh rupees मंथली हो काय कसं वाल्मिकी म्हाका सांग पळय तुमी आतां मेयराक मेळ्या तुमी आतां तुमच्या आमदाराक मेळटले पणजेच्या कित्याक सांग वाल्मिकी कित्याक तुमी आतां आमदाराक मेळटले कित्याक त्या आमदारान सांगलेलें 100 दिसां भितून कॅसिनो काडटले म्हणून सो 100 दिसांनी ताणें कॅसिनो काडूंक ना पूण 100 दीस जावच्या पयलीं तो बीजेपीन गेलो ओके सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉमिसीस ऑफ द MLA पूण कितें आसा दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल सो आमकां तांचे कडेन वचचें पडटा सो आज आमी आतां CCPन आयल्या जशें तुमकां सांगलें बाकीचे सुद्दां खुबशे डिपार्टमेंट्स आसा वेर वी आर इनवायटींग अ सिमिलर लेटर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स GCZMA मागीर होम सेक्रेटरी मागीर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट आनी इवन पुलीस सो हांचे कडेन आमी हे लेटर आज इनवायट करतले आनी MLAक आमी फाल्यां मेळपाचो एक अपॉयंटमेंट घेतले आनी वी वील आस्क द MLA टू टेक अस टू द CM ऑल्सो बिकॉज एक खंय तरी आतां स्टेट लेवलाचेर हाजेर डिसिजन जावंक जाय दॅट इनफ इज इनफ खंयचे बॅनर अंडर हे आतां सगळे आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज म्हणून एक ग्रूप केला पूण हो एक सिटीजन ग्रूप पूण तुमी लोकल्सां कडेन उलयल्या कारण कशें आसा कसिनो म्हणटकीर जे सरावंडींग एरिया आसा तांचे जे टॅक्सीकार आसा जावं हॉटेल्स आसा तांकां बिजनेस मेळटा ते फाल्यां बोवाळ मारतले जर अशा तरेचे जर ना सी इन द एंड जे हांगा सर्विसीस मेळटा पळय न्ही दोज आर हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस म्हाका दिसता पणजे लोक आमचे पणजे पळोवपाक येवंक जाय कॅसिनो आनी गॅम्बलिंग करपाक येवंक जायना सो डेफिनेटली इफ वी प्रमोट पेंजीम एज अ हेरिटेज सिटी 200 वर्सांची सिटी ही कितले सुंदर जागे आसा हांगा पळोवपा सारके वी हॅव टू प्रमोट पेंजीम एज द डेस्टिनेशन नॉट कॅसिनोज एज द डेस्टिनेशन आनी जेन्ना टुरिजम आमी तशे तरेन प्रमोट करतले देन द सेम पीपल वील गेट द सेम बिजनेस टॅक्सीकार आसूं हॉटेल्स आसूं सगळ्यांक बिजनेस मेळटलो वी आर नॉट अगेन्स्ट द इकॉनॉमीक बेनिफिट्स पूण देर वॉज लायफ बिफोर कॅसिनोज अँड देर वील बी लायफ आफ्टर कॅसिनोज गेले म्हणून पणजे काबार जावचे ना वी अश्युअर ऑल द पीपल द गोवन्स अँड द पणजेकार्स हू आर वर्किंग ऑन द casinos or are benefiting from the casinos आम्ही प्रॉमिस करता की we will fight for your rights also Valmiki, if your government comes, will your government will throw this casino? No, this is not a political thing, so we cannot. ना पूण CCP इलेक्शनूय सध्या लागीं आसा CCP इलेक्शनूय लागीं आसा any elections or any party again this is a citizens हो कंटिन्यू उरतलो तुमचो हांव पणजे जाला पणजे वाडला हांव पणजे रावता हांव पणजे काम करता म्हाका पणजेचेर ना हो तुमी कंटिन्यू लावन धरतले कारण CCP इलेक्शन सध्या लागीं पावला म्हणून बीन मागीर लोक चिंततले की हे इशू मुखार येता काय बी म्हणून ना जशें सांगले हो इशू मुखार आयलो तेन्ना आमी दर्यान पळयलें तें काम चल्लां म्हणून दॅट इज वाय वी हॅव कम हियर टुडे इट हॅज नथिंग टू डू विथ इलेक्शन मेयरान म्हटलं की त्यांची प्रोसिजर समज सारको आसा जाल्यार ट्रेड लायसन दिवपाक आमकां शक्य आहा म्हटलं तेंच्यांनी सो तुम्ही ऑप्शन ना म्हटलं जाल्यार तुमी येवन मेळून कितें पाहिजे मेयरान तेणें ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला सांगले पळय हो इशू रेश मागो सायडीनूय जाल्लो थंय ग्रामसभा जाली आनी लोकांनी सांगले की आमकां हो नाका म्हणून ग्रामसभान रेजोल्युशन वॉज रिस्पेक्टेड बाय द विलेज पंचायत अँड ऑल्सो बाय द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन काल आमी उलयले ताणें स्वता म्हणाव की थंय बाबा थंय लोकांचो ऑपोजिशन आशिल्लो पूण आमी शिफ्ट करता म्हणून आतां हांगा लोकांचो ऑपोजिशन आसा आतां शिफ्ट करूंक जाय न्ही इफ CCP सेज दे आर पावरलेस then that he is admitting his failure but people will continue to put the pressure on all the departments प्रोसिजर सारको म्हणल्यार ते ट्रेड लायसन दिसले तेंकां प्रोसिजर कसो सारको करपाचें तांकां सगळें बरें खबर आसा तें तुमी जाणा पूण वी वील शो दॅट
Panjim, city of Panjim cannot handle any more casinos. फाल्यां भारतांत एक मिटींग आसा तेन्ना CCPची मिटिंगेक तुमी प्रेशरायज करतले रेजोल्युशन घेवपाक 100% हय तो म्हणटा रेजोल्युशन घेवन कितें फायदो जातलो जालो न्ही फायदो तो रेजोल्युशन सुद्दां घेवपाक तयार नाशिल्लो पण आमी सांगलें ना तूं मिटींग घे रेजोल्युशन घे सो हेज अग्रीड टू डू दॅट आनी त्या रेजोल्युशनाचो डेफिनेटली प्रेशर जातलो पूण रेझोल्युशन घेऊन कितें फायदो जाता आमी पळयता खुबशा पंचायतीन जावं रेझोल्युशन घेतलेली कोर्टान वता आनी ती भायर पडटा इन द एंड CCP इज द लोकल बॉडी रिप्रेझेंटिंग द पीपल ऑफ पणजे सो तांचो एक वॉयस ऑफ द पीपल हांगा कॉर्पोरेशनान ग्रामसभा जायना आमी खंय वचपाचें वेर डू वी रेज आवर वॉयस CCP इज द ओनली प्लेस सो मागीर जशें सांगलें दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स वी आर टेकिंग ताच्या मागीर सगळे डिपार्टमेंटांनी आज वतले फाल्यां MLA कडेन वतले परवा CM कडेन वतले बट वी वील मेक शुअर दॅट दिस इशू इज रिझॉल्व थंय घेतलो तुली राव तूं राव तेंच्या